हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनी टूर ब्लॉग। तो आज आम नतून टूर एटा हम आउट अफ एसाम। तो आपलोक देखाम कत जाम एतियाও ठाईटो नकौ भिडिओটো चाई थाकिब। राति ओलाइছো अलप दूरतो हेतु कारणे चाई थाकिब भिडिओটো। फ्रेंड राति ओलोৱাৰ কাৰণে दृश्यটো ধুনীয়া দেখা পাই আছে কিন্তু ভালকে সাইডটো দেখা পোৱা নাই ৰাতিটো হেতু কাৰণে চাব ভালকে। তো फ्रेंड কৈ দিও কত যাম আমি যাম টাৱাং। ঠিক আছে বমডিলা টাৱাং এইবিলাকত যাম অৰুণাচল। तो इया देखा पाई आसे बोर्ड आसे आमी अलप पिছত खुमाम पासटास लम आपनालोকক देखाम भिडिओটো आमी बॉर्डर काखत आहि पाइछु। तो फ्रेंड देखा पाई आसे एति आमी पाइछु भालुकपुং। ए भालुकपुंगर परा अरुणाचलर स्टार्ट হৈ গল बॉर्डर ताते आपनालोके पास लब लागिब पास লৈ ভিতৰত खुमाब लागिब। एया देखा पाई आसे आमी याते अलप रखि आसु। तो यार लोकल देखा पाइसे माछखिनि चाওক कि धुनिया माछ फ्रेश आरो पाथरत থকা माछ एकदम दिगल दिगल टेस्टी हबो माछबिलाक किन्तु अलप खिन माछबिलाक खकत নহয়। तो फ्रेंड भालुकपुंगर अलप दृश्यखिनि देखाई दिउ साइडर या मार्केट प्लेस है और या ठाईखिनि नेचुरल है बरखुण परिसे। तो এইটো मेन गेट है अरुणाचलत खुमाब পৰা गेट এইটোৱে। तो आमी पास बनाब दिसु पास आहक खुमाम देखा पाम एया ट्राफिक पुलिस आमी पास बनाई गेटते गइसु। तो अलप पिছত आमाक যাব দিব ইয়াতে बहुत स्ट्रिक्टली और अलप उल्टा पुल्टा करिले गालिও पारे। तो मोटामुटी आपनालोके आगत जदि अनलाइनत पास बनाय भाले कथा নহলে आमार निचिना याते आहि बनाब पारिब। या देखा पाइसे आमी पास बनाइछु। तो पासत आमार 200 टका करि लय लले और अनलाइनत भराले 100 टका करि लय। तो आमार सबर नाम आसे याते देखा पाइ आसे। तो यार पर आमी उलामे आरो पासटो হৈ गल आमार एतिया जमा दि आमी जाम भितरলৈके। तो फ्रेंड एतिया आमी खुमाइ गलो अरुणाचलत। तो गय आसो हिल्स एरिया है देखाइ पाइसे रास्तात बरखुण হৈ থাকে पानी जमा হৈ থাকে बेसि स्पीडत যাব নোৱাৰে অলপ লাহে লাহে যাব লাগিব ওয়ান वे रोड है। तो अलप दृश्यखिनि देखाइ দি আছো গছ গছনি সেউজীয়া नेचुरल प्लेस। तो फ्रेंड एटु देखा पाइसे पानशाला टेम्पल है याते मंदिर है। तो बुद्ध धर्म जोनबिलाक আছে हेबिलाके এইবিলাক মন্দিৰত হেৰি আহে প্ৰে কৰে। तो अलप दृश्य देखाइ দি আছো अरुणाचলৰ प्रथम खुमाउंते पाय एटु। तो याते बहुत किबा किबि আছে। तो आमी भितरলৈके नाजाও आमार समय कम आमी टाउনত जाम जेहेतु हेतु कारणे ऊपৰৰ পৰা অলপ দেখাই দিছো তললৈকে যোৱা নাই আহিলে কোনোবা যাব পাৰে ভিতৰত চাব পাৰে। তো आमार समय कम हेतु कारणे आमी গৈ আছো অৰুণাচল। तो फ्रेंड এতিয়া আমি যাও আৰু আগফালে কি আছে তাতে দেখাই থাকিম। তো এতিয়া ওলালো দেখা পাইছে পাহাৰময় জায়গা হয় গছ গছনিৰে পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে। तो फ्रेंड कि धुनिया एटा वाटर पुल आपनालोके देखा पाई आसे। तो एटु प्रथम वाटर पुल पालो खूब धुनिया देखात बहुत ऊपर পৰা তললৈকে পৰি আছে। तो याते आमी तলত नुनुमो অলপ বৰষুণ হৈছে তো বেলেগ আৰু ভাল ডাঙৰ পালে आपनालोকক দেখাম আৰু এটা যাম আগবাঢ়ি। तो फ्रेंड আৰু এটা লেক পাইছো এটু কিবা লেক চাব লাগিব আৰু वाटर पुल এটা আছে। तो याते रिवर এটা আছে ধুনিয়া रिवर ডাঙৰ তো অৰুণাচলৰ रिवर হয়। तो কিবা নাম এটু रिवरৰ नाम নাজানো। तो पूरा कुवली बरखुण और पानी तो पूरा फ्रेश पानी देखा पाई आसो। तो आमी अलप आगबारी बेलेग फाले जाऊँ और तो फ्रेंड एतिया जाऊँ और आगबारी आगলৈকে कि आसे आपनालोকক देखाई থাকিম চাই থাকিব ভিডিওটো কাটাকুটি নকৰিব बहुत कष्ट কৰি ভিডিও বনোৱা হয়। तो बहुत दूरतो आहो आपनालोকক জায়গাখিনি দেখাব পাৰে কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে আৰু কোনোবা যদি নাহে ভিডিওটো চালেও তো ভাল এটা উপভোগ কৰিব পাৰিব। তো হেতু কাৰণে ভিডিওটো চাই থাকিব আমি লৈ যাম आपनालोকক লাষ্টলৈকে। तो फ्रेंड देखा पाइसे गला हिल्स एरिया गाड़ी এখন एक्सीडेंट हो गइसे लई गई आसे बोलेरो पिकअप पूरा अवस्था बेइस। तो फ्रेंड देखा पाइसे केने कोई डेंजरस रोड है इमान ढो तলত और इमान कुवली बरखुण আগফালে একো দেখা না যায় ওয়েপার মারিও কন্ট্रोल কৰিব পাৰা নাই ইমান মানে কুवली বৰখুণ। তো আহিলে একদম স্লোলি যাব লাগে। तो फ्रेंड आमी अलप आगुवाई गई आसो बहुत कुवली ओ इमान धुनिया এটা वाटर पुल पाइছো ताते যাব লাগিব आपनालोকক দেখাই থাকিম আমিও যাম ফটো উঠিবৰ কাৰণে ওলাই গৈ আছো। বা বহুত মানুহ আছে দেখোনে বৰখুণো পৰি আছে ছাতা লৈছে আমাৰ ছাতা ওলাব লাগিব ৰব ওচৰত যাই आपनालोকক দেখাই আছো ভালকে। ও এইফালে যাই ফটো উঠিবা নেকি? तो फ्रेंड চাওক
কিমান ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়া, যেনেকৈ আকাশৰ পৰা পানীটো পৰি আছে, ইমান ওপৰৰ পৰা দেখাই নাপায় ক'ৰ পৰা পৰি আছে, ইমান ধুনীয়া দৃশ্য এটা, পানী পৰি আছে, ৱাটাৰফুল হয় আছে। তো ফ্ৰেণ্ড দেখাওক টাৱাঙৰ তলত একো নেদেখা দৃশ্য, এনেকৈ বৰফ পৰি আছে, কুঁৱলী পৰি আছে, বৰষুণো পৰি আছে, একো দেখা নাপায় আপোনালোকে। ইমান ডেঞ্জাৰাছ প্লেচ হয়, একো নাই, চব বগা হৈ আছে, পাহাৰ দেখা পাই আছে। এইটো কি পালোঁ, এইটো টাৰ্নেল পাই গ'লোঁ, বগদা বুলি কয়, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে ধুনীয়া ভালে, এইটো ট্ৰু লাইন কৰিলে ভালে দেখাত। তো ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যদি টাৱাং আহিব বিচাৰে তো এনেকুৱা টাৰ্নেল পাব, তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যাব। এতিয়া ভাবিছে ৰাতি হৈ আছে, কিন্তু ৰাতি নহয়, দিনত প্ৰায় 12-11টামান বাজিছে। এইটো টাইমতে আমি গৈ আছোঁ, পূৰা ৰাতিৰ নিচিনা দৃশ্য, পূৰা ঠাণ্ডা কুঁৱলী। তো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিলোঁ, দৃশ্যটো চাই থাকক। আমি এতিয়া ক'ত গৈ আছো, আমাৰ চব ফ্ৰেণ্ড দেখোন নিমাত হৈ আছে। এতিয়া আমি অৰুণাচলত আছো ন, টাৱাঙত আছো আমি, টাৱাং। তো ফ্ৰেণ্ড ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ আছে, তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাব আৰু এটা, চাই থাকিব। এতিয়া এৰিলোঁ।